Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberkahi setiap upaya kita mendekat kepada ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini salah satu pertemuan yang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat dengan izinnya Allah. Amin. Nah, baik, bersama kita Syekh Nasruddin, insyaallah Syekh Nasruddin Al-Isam. Pertama di beliau adalah saudara dari Syekh kita Syekh Ahmad yang akan bersama kita untuk menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran. Nah, ya Syekh, tafadhal. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أولا نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, setelah mengucapkan hamdalah, salawat dan salam, pertama-tama beliau mengucapkan تفرقا معصوما وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang marhumah, yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, dan perpisahan kita nanti kalaulah kita berpisah, perpisahan yang ma'sumah, yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahli jannahnya, terus orang-orang yang dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala digolongkan kepada orang-orang yang berhak masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيام هذا الشهر وأن يتقبل منا الصيام والقيام والقرآن وصالح الأعمال. Dan kemudian beliau juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima saum-saum kita, segala amal di dalamnya, termasuk qiyam kita, salat-salat kita, ibadah-ibadah kita, termasuk juga bacaan-bacaan Al-Qur'an kita, dan termasuk juga seluruh amal-amal kita. وثالثا نسعد بالتعاون الكريم معكم جميعا وبيننا وبينكم بين أهل إندونيسيا عامة وبين مؤسستكم خاصة وبيننا في مؤسسة تيسير العلوم ونشرها الأزهرية بارك الله فيها وفي علمائها الأفاضل. Dan kemudian beliau menyatakan bahwa kegiatan ini adalah terlaksana antara ta'awun, kerjasama antara muasasah kita dan muasasah beliau, termasuk muasasah Alumnus Al-Azhar yang Allah Subhanahu wa taala berkahi dengan terkumpulnya para mutamaddi rahimahullah, dan kemudian antum juga bersama Syekh Nasruddin dan Aisom, dan sekarang kita juga bersama Syekh Abdullah Syekh Abdullah الشيخ عبد الله الوكيل Syekh Abdullah Al-Wakil, dan mereka semua adalah mutakharijin min Al-Azhar. نعم الشيخ عبد الله الوكيل عالم من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية. Dan beliau termasuk juga anggota dari wizarah, dari Kementerian Awqaf Wakaf di sana. وهو متخصص في علوم القرآن وفي الفقه الإسلامي. Beliau orang yang mengkhususkan diri dalam ilmu-ilmu Al-Quran dan fikih. إن شاء الله أحدثكم اليوم كما كنتم تقولون تريدون أسباب النزول، وقبل ذلك طبعا لابد أن يحدثكم إن شاء الله فضيلة الشيخ الفاضل عن كيفية نزول القرآن الكريم، وأيضا يحدثكم عن أنه نزل منجما مفرقا على حسب الأحوال والأحداث. Kita akan membahas tentang asbabun nuzul hari ini.
sebagaimana yang tadi diinformasikan. Bahwa sebelumnya Syekh Ahmad Damadi membicarakan kepada kita tentang beberapa hal berkaitan turunnya Al-Quran. Satu, tentang turunnya yang kemudian sesuai dengan keadaan kaum muslimin. Dan kemudian berbagai kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Nah, نعم إن شاء الله سأكمل معكم على الرابط الثاني بعد ساعة في موعد التلقي، وأترك فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ عبد الله يتفضل مشكورا. تفضل مولانا. هو فتح الآن المايك والفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau akan meninggalkan kita karena untuk masuk ke link yang kedua, dan kita sekarang bersama Syekh kita Abdullah Wakil. Naam, Syekh. نعم أنا سأستأذنكم في الخروج وأنشر نعم. لكم في الرسائل في الشات روابط نعم. المؤسسة حتى تكونوا على تواصل دائم معنا إن شاء الله. نعم نعم بارك الله فيكم. نعم شيخ تفضل. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. يشرفني الحضور معكم على هذا الرابط الذي يعمل على نشر علوم الإسلام، وبإذن الله تبارك وتعالى سوف نبدأ المحاضرة اليوم عن كيفية نزول القرآن الكريم. Beliau menyatakan bahwa beliau merasa gembira karena hadir di dalam robit ini, di dalam link ini yang masuk ke dalam Zoom kita yang berbicara tentang ulum atau ilmu-ilmu tentang Islam. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas tentang kaifiyah bagaimana turunnya kemudian Al-Qur'an Al-Karim. Nah, Syekh. أولا بإذن الله عز وجل نتكلم عن أن القرآن فيه آيات تبين أن القرآن نزل جملة واحدة، ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وآيات أخرى نعم. وآيات أخرى يفهم منها أن القرآن نزل مفرقا ومنجما، كقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. Baik, hadirin rahimakumullah, hal yang pertama yang beliau sampaikan, kita mendapatkan informasi bahwa Al-Quran ini diturunkan jumlatan wahidah. Jadi diturunkan satu kali. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran itu di dalam fi lailatul mubarakah, di malam mubarak, di malam yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Maksudnya ini dalil menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan sekali, langsung semuanya. Tapi kemudian kita mendapatkan juga informasi di ayat yang lain bahwa difahami Al-Quran ini ternyata diturunkan secara terpisah, terpotong-potong, seperti yang telah disampaikan oleh Syekh mufarraqan, terpisah-pisah. Naam, Syekh. نعم، لكن العلماء فصلوا هذه المسألة تفصيلا واضحا، وبينوا أن القرآن نزل على 3 مراحل أو على 3 مراحل. Kemudian hadirin rahimakumullah, ulama berkaitan tentang pendapat yang diambil dari dalil-dalil tadi, kemudian mendapatkan sebuah pemahaman dan menyatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan 3 marhalah, 3 tahap. Naam, Syekh. المرحلة الأولى، وذكرت هذه المرحلة أن القرآن نزل إلى اللوح المحفوظ. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Yang kemudian hadirin rahimakumullah, yang pertama disebutkan bahwa Al-Quran ini disebutkan turun pertama kali adalah
masuk ke Lauhul Mahfuz sebagaimana bal huwa Qur'an Majid fi Lauhil Mahfuz. Ini sesi yang pertama. Nah, Syekh. نزل القرآن في اللوح المحفوظ وجمع فيه كل ما كان وكل ما هو كائن من أقدار المخلوقات. هذه المرحلة الأولى. Kemudian diturunkan Al-Quran ini ke Lauhul Mahfuz, kumpulkan bersama qadar dengan takdir-takdir dari manusia di dalamnya. Nah. المرحلة الثانية وقد ذكرت هذه المرحلة في قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Kemudian yang kedua, hadirin rahimahullah, kita mendapatkan informasi yang kedua bahwa Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Nah. فبعد أن نزل القرآن إلى اللوح المحفوظ أنزله الله إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وكان ذلك في ليلة القدر. Kemudian hadirin rahimahullah, setelah Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz, kemudian Al-Quran diturunkan ke Baitul Mada ya Syekh? Baitul Izzati fi samai dunya. Baitul Izzah di langit dunia. Jadi setelah diturunkan ke Lauhul Mahfuz, kemudian Al-Quran diturunkan kembali ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, Syekh. وهذا كان تحديدا في ليلة القدر. Dan ini disebutkan bahwa turunnya tersebut disebutkan jelas turunnya di Lailatul Qadar, di malam kemuliaan di Lailatul Qadar. Nah. ونزول القرآن إلى السماء الدنيا بهذه الكيفية فيه تعظيم لشأن القرآن. Dan ini turunnya Al-Quran ke sama dunia adalah untuk ta'zim, untuk mengagungkan Al-Quran. Nah. كما أن فيه تعظيما لمن أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. Sebagaimana juga keutamaan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذه المرحلة كان فيها الإعلام لأهل السماوات أن القرآن هو خاتم الكتب السماوية المنزلة على خير الخلق وعلى خير الأمم. Dan di sana ada kabar di langit dunia tersebut bahwa Al-Quran ini adalah khatam, adalah penutup dari kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, المرحلة الثالثة وهذه المرحلة امتدت على طول سنوات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan marhalah ketiga atau sesi ketiga adalah bagaimana kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW semasa beliau berdakwah. Semasa beliau masa-masa berdakwah. Nah. وكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة وطوال سنوات الدعوة مفرقا فأخرج الناس بهذا القرآن من الظلمات إلى النور. Dan kemudian hadirin Allah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama bertahun-tahun, sehingga kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala Quran inilah yang mengeluarkan manusia minadh-dhulumati ilan nur, dari gelap ke menuju terang. Nah. Qala ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Wa nuzul Allah Subhanahu menurunkan Al-Quran ditakun sebagai munzirin, sebagai munzir, pemberi peringatan kepada manusia.
ونزول القرآن على 3 مراحل أدى إلى نفي الشك عن القرآن. Dan 3 kali atau 3 marhalah turunnya Al-Quran adalah untuk menahan kesangsian atau keraguan tentang Al-Quran. إذن عندنا 3 مراحل. المرحلة الأولى نزول القرآن إلى اللوح المحفوظ، ثم نزول القرآن إلى بيت العزة، ثم نزول القرآن مفرقا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka kita mendapatkan 3 marhalah, hadirin rahimakumullah. Pertama, turunnya Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah di langit dunia. Yang ketiga, turunnya Al-Quran secara bertahap ke hatinya Nabi besar Muhammad SAW. هذه الطريقة كان فيها تأكيد على أن القرآن هو كلام الله، وهذا أدى إلى زيادة إيمان الناس كلما نزل شيء من القرآن. Jalan ini, hadirin rahimakumullah, adalah penegasan kepada manusia bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala dan penambah keimanan kepada kaum mukmin setiap kali Al-Quran turun pada manusia pada zamannya. Nah. هناك أيها الإخوة حكم عديدة متعلقة بنزول القرآن بهذه الطريقة. Dan kita mendapatkan banyak sekali hikmah-hikmah ketika Al-Quran diturunkan dengan cara seperti ini. منها حكم تتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. Salah satu hikmah yang kita dapatkan berkait dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فنزول القرآن مفرقا على قلب النبي كان سببا في تثبيت قلبه الشريف. Dan turunnya Al-Quran secara bertahap ini juga menetapkan atau meneguhkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كما كان سببا في شرح صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. Seperti halnya juga hal tersebut memberikan peneguhan kepada dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hatinya. قال ربنا تبارك وتعالى في بيان هذه الحكمة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Demikianlah kemudian Allah memberikan sebuah dalil, kadzalika, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal tersebut linusabbita, untuk kemudian meneguhkan hatimu. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkait tentang bahwa turunnya Al-Qur'an bertahap untuk meneguhkan hati Nabi besar. Nah, هناك حكمة متعلقة بالأمة الإسلامية وحاجاتها. dan juga ada hikmah yang berkaitan tentang kepada umat Islam dan keperluan atau hal-hal yang mereka butuhkan. Nah, لأن نزول القرآن منجما ومفرقا بهذه الطريقة كان يلبي حاجات الناس من المؤمنين في كل فترة من فترات الدعوة. turunnya Al-Quran secara bertahap ini, hadirin rahimakumullah, memberikan sebuah jawaban sesuai dengan kebutuhan yang waktu demi waktu dialami oleh kaum mukminin ketika zaman demi zaman berlalu. Nah, كانت تحدث أمور وأحداث مستجدة تحتاج إلى بيان، فكان القرآن ينزل أولا بأول ليبين هذه الحاجات ويبين هذه الأحكام وهذه المستجدات. dan hadirin rahimakumullah, zaman demi zaman turunnya Al-Quran berlalu tahap demi tahap sesuai dengan kejadian untuk kembali menjadi jawaban atas
keraguan ataupun jawaban terhadap apa yang dibutuhkan oleh kaum mukmin waktu itu. والأمة الإسلامية في هذا الوقت كانت تحتاج إلى التدرج في التشريعات والأحكام. Dan waktu itu umat memerlukan penjelasan-penjelasan berkaitan syariah dan hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dan lain sebagainya. Nah, وهذا التدرج كان يسهل على الناس الالتزام بأحكام الشريعة. dan bertahap ini, turun secara bertahap ini memudahkan manusia untuk kemudian mempraktekkan syariat, hukum syariat secara bertahap. Nah, من الأمثلة على هذا التدرج في تحريم الخمر التي كانوا تعودوها في الجاهلية. dan ini hadirin rahimakumullah, secara bertahap juga dengan hal demikian, bertahap ini memberikan semacam pengurangan sedikit demi sedikit terhadap paham-paham jahiliyah yang ada. Nah, هناك حكمة متعلقة بعموم الناس المسلمين وغير المسلمين. ada juga hikmah pelajaran yang kita bisa ambil yang berkaitan dengan manusia, baik yang bersangkutan berstatus mukmin ataupun tidak. Nah, وهي إخراج الناس عموما من الظلمات إلى النور. yaitu mengeluarkan manusia secara keseluruhan dari kezaliman, dari kegelapan kepada cahaya. الناس مختلفون في الفهم ومختلفون في الثقافات ومختلفون في الحالات ومختلفون في الحاجات. Manusia berbeda secara kemampuan memahami, manusia berbeda secara bahasa, budaya, dan manusia berbeda secara keadaan. فكان من حكمة الله عز وجل أن أنزل القرآن مفرقا حتى يستوعب كل هذه الأمور المتفرقة والمختلفة. Nah, hikmahnya turunnya Al-Quran secara bertahap ini memberikan kemampuan manusia untuk menyesuaikan dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap dan secara terpisah. Nah, هناك مسائل جزئية وهذه المسائل تختلف من قبيلة إلى قبيلة ومن مكان إلى مكان، فكان يحتاج القرآن لمعالجة كل هذه الأمور، وهذا يحتاج أيضا إلى التدرج في نزول القرآن. dan kita mengetahui dari masa ke masa, dari tempat ke tempat, dari hal ke hal terdapat masalah-masalah yang perlu dijawab. Dan Al-Quran perlu untuk memberikan respon terhadap masalah-masalah ini sesuai dengan kebutuhan yang ada. وهذا سهل على الناس قبول القرآن الكريم وفهمه وحفظه وتبليغه إلى الناس كذلك. Sehingga ini memudahkan manusia untuk menerima Al-Quran, memahaminya, menghafalnya, dan juga mengamalkannya dengan hukum-hukum tersebut. هذه هي مراحل نزول القرآن، والآن نتحدث عن كيفية نزول الوحي بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. Inilah kemudian pembahasan tentang marhalah, tentang tahapan bagaimana Al-Quran diturunkan, dan kita sekarang akan membahas tentang bagaimana wahyu secara bertahap diturunkan. Nah, كتب الحديث الشريف ذكرت كيفية نزول جبريل عليه السلام بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. di dalam hadis disebutkan tentang bagaimana tata cara Jibril alaihi salam untuk menurunkan dan menyampaikan Al-Quran kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. فهناك أحوال مختلفة
كان ينزل فيها الوحي، وكان الوحي أحيانا يتمثل بصورة بشر أو يأتي على هيئة بشر. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada hal-hal yang berbeda berkaitan tentang bagaimana Al-Quran disampaikan. Ada pada waktu-waktu tertentu wahyu diturunkan dengan menyerupai seperti seorang manusia. Jadi penyampainya atau Jibril alaihissalam menyerupai seperti manusia. وحينما كان ينزل جبريل عليه السلام على صورة بشر كان ينزل على صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. Kemudian hadirin rahimakumullah, Jibril ketika menampakkan diri sebagai manusia, maka beliau mengambil salah satu wujud dari para sahabat yang disebutkan di situ adalah Al-Kalbi rahimahullah. Nah, radhiyallahu anhu. هذه حالة. الحالة الثانية كان ينزل ولا يتمثل بصورة أحد فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يراه أحد. Dan hal kedua, hadirin rahimakumullah, keadaan kedua, bagaimana kemudian wahyu tersebut datang ke Nabi Muhammad SAW tidak menyerupai siapapun, akan tetapi datang kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada satu orang pun yang melihat wujudnya Jibril alaihissalam ketika menyampaikan wahyu tersebut kepada baginda Nabi. حينما كان ينزل ولا يراه أحد كان الصحابة الكرام يسمعون صوتا يشبه دوي النحل أو صلصلة الجرس. Kemudian hadirin rahimakumullah, ketika wahyu tersebut disampaikan tanpa kemudian Jibril alaihissalam menampakkan diri, maka para sahabat mendengar saut atau suara seperti lebah-lebah yang berkumpul atau sejenis serangga yang datang, tetapi suaranya saja yang terdengar. Nah, والقرآن الكريم لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على شكل إلهام أو منام أبدا. Dan Quran tidak datang kepada Nabi Muhammad SAW melalui ilham ataupun mimpi sama sekali. ولم يأتي كذلك القرآن إلى النبي على شكل تكليم يعني يسمع صوته فقط. Dan tidaklah kemudian datang Quran ini kepada Nabi besar Muhammad SAW berupa taklim, berupa pembicaraan, atau hanya berupa suara saja yang datang kepada beliau. معذرة. Nah, بل كان القرآن يأتي به جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقظ. Dan datang Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dalam keadaan berdiri. الدليل على هذا ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها إذ قالت Yaitu ketika kita mendapatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu an berkaitan tentang hal tersebut ketika beliau berkata tentang hal tersebut. كانت تقول أن الحارثة ابن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني مثل صلصلة الجرس. Bahwa suatu hari ditanya tentang Hisham, beliau salah satu sahabat bertanya, bagaimana datangnya Al-Quran kepadamu? Maka kemudian Nabi menjawab bahwa datangnya Al-Quran seperti jaras, seperti suara kerincing, suara bel yang berbunyi. Nah, seperti kerincing atau bunyi bel yang berbunyi. يقول النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وهو أشد علي
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. Kemudian kadang-kadang bahwa saat-saat itu adalah saat-saat terberat. Maksudnya hal seperti tadi ketika datangnya wahyu kepada Nabiullah SAW berupa kerincing tersebut adalah sebuah hal terberat bagi beliau, dan kadang-kadang datang Al-Quran menyerupai malaikat dan kemudian beliau berupaya untuk menyimaknya. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم البرد الشديد فيفصم، يعني يذهب عنه الوحي، وإن جبينه ليتفصد عرقا. Suatu saat Aisyah radhiyallahu an berkata, ketika suatu saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di hari yang sangat dingin, ketika kemudian wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW nampak beratnya sehingga beliau mengeluarkan keringat yang sangat banyak. الآن نتكلم عن بعض أحوال نزول القرآن الكريم. Dan kita sekarang berbicara tentang beberapa hal bagaimana kemudian Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan turunnya Al-Quran. اتفقنا على أن القرآن نزل مفرقا ومنجما، لكن هناك عدة آيات ربما نزلت جملة واحدة، وربما هناك سور نزلت جملة واحدة. Dan kita mengetahui bahwa Al-Quran ini diturunkan secara terpisah, secara terpotong-potong. Tetapi kita mengetahui ada ayat-ayat tertentu yang diturunkan jumlah wahidah dalam satu kali secara sempurna, ataupun surah wahidah, ataupun jumlah ataupun surat yang sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, Syekh. من أمثلة الآيات التي نزلت جملة واحدة الآيات الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Termasuk di antara contohnya yang kita mengetahui jumlah wahidah ataupun sempurna turunnya adalah surat yang pertama dari surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra. Dan ini adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna di 5 pertama ayat tersebut. Nah. كذلك الآيات الأولى من سورة الضحى نزلت جملة واحدة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Ini juga kita mendapatkan informasi bahwa surat Duha termasuk yang diturunkan beberapa ayat secara sempurna, yaitu Wadduha, itu surat itu diturunkan secara sempurna. Nah. هناك سور أيضا نزلت جملة واحدة من هذه السور سورة الأنعام. Demikian pula kita mendengar ada yang turunnya juga secara sempurna di bagian dari surat Al-An'am. وسورة المرسلات. Demikian juga surat Al-Mursalat. والمعوذتان قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. Dan kemudian 2 surat yang bertawud meminta pertolongan, yaitu Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. لكن عموم القرآن وأكثر القرآن والكم الأكبر منه نزل مفرقا كما علمنا. Tetapi secara umum Al-Quran surat-suratnya diturunkan secara terpisah seperti yang kita ketahui. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة. Kita mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala 23 tahun. لأن الله تعالى
أوحى إلى نبيه بالرسالة بعد أن بلغ 40 من عمره. Karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu setelah Rasulullah SAW tahun. تسمعني؟ نعم 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 يا شيخ. وأنت نعم. سمعتني. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 63 سنة، وقضى في الدعوة 23 بعد 40، وبهذا يكون القرآن نزل طوال فترة الدعوة. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun. Dan Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Maka kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan Al-Quran selama jarak dakwah beliau. Nam ya Syekh, nahnu fi akhiri liqa'ina wa al-an yani asrah daqa'iq, mungkin as-su'al wal jawab ya Syekh. تفضلوا. Nah, baik hadirin rahimakumullah, kita cukupkan dulu materi dari Syekh sampai di sini. Kita ada waktu 10 menit ke depan untuk tanya jawab dengan beliau. Dipersilahkan, ada yang akan bertanya? Mumpung ada kesempatan 10 menit ke depan untuk berinteraksi dengan Syekh kita. Nah, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menutup pertemuan ini untuk mempersiapkan dengan dengan pertemuan selanjutnya dengan Syekh Nasruddin. Nah, silakan Akhidian Andi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan adalah seperti yang tadi disampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan itu kalau pernah disampaikan itu kalau Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita sering mengadakan kegiatan di Nuzulul Quran itu di 17 Ramadan, Ustaz. Nah, apakah itu kan belum di malam ganjil terakhir gitu 10 hari terakhir. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Syukran. Soal ya Syekh. Qila anna Lailatul Qadr min ashru awakhiri Ramadan. Nah, min ashru awakhiri Ramadan. Walakin yani qila ahadun ulama wa yani yafrahuna aw hunaka yani mithla ماذا العيد أو مثله يعني في نزول القرآن وهم يقومون هذا في التاريخ 17 يا شيخ. أيهما الصح يا شيخ؟ 17 نزول القرآن أو 10 أواخر في ليلة القدر يا شيخ؟ قال هكذا. هو اختلفت آراء العلماء في تحديد اليوم الذي نزل فيه القرآن أو نزل فيه الوحي في رمضان. قيل في اليوم السابع، وقيل في اليوم 17، وبعض العلماء رجح أن هذا كان في اليوم 21. نعم. لكن بعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم بأنه كان يوم الاثنين ل21 ليلة مضت من رمضان. Beberapa pendapat ada utarjim awalan atau kayf sih? تفضل. Baik. Beberapa pendapat berbeda pendapat. Ada yang kemudian berbeda antara nuzul Quran dengan nuzulnya wahyu. Dan kemudian beliau menyatakan, ada pendapat yang menyatakan bahwa turunnya itu tanggal 17, tetapi juga ada yang menyatakan tanggal 11. Tapi kemudian ketika dibandingkan dengan harinya dan dinyatakan bahwa turunnya itu hari Senin, maka kalaulah kemudian dilihat hari Senin itu adalah tanggal 11 Ramadan, sesuai dengan apa yang kemudian beliau sampaikan tadi, tanggal 11 Ramadan. Nah, Insya نزل الوحي بالقرآن في يوم الاثنين ل21 ليلة مضت
من رمضان، وهذا يوافق 10 من أغسطس سنة 610 ميلادية. Dan hadirin rahimakumullah, dinyatakan bahwa tadi turunnya Al-Quran pada malam ke-11 ini sesuai dengan riwayat bahwa diturunkan di hari Senin, dan berkaitan tentang ini kemudian asyarat, banyak puluhan orang yang sepakat dengan pendapat ini berkaitan berdasarkan berbagai dalil yang sampai enam. وده أو هذا لأن يوم الاثنين من رمضان سنة 610 ميلادية لا يوافق إلا يوم السابع والرابع عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين. والروايات الصحيحة بتؤكد أن ليلة القدر التي نزل فيها القرآن لا تقع إلا في وتر من ليالي العشر الأواخر من رمضان. عفوا يا شيخ، عندنا زلزال الآن. ما شاء الله. أعيد. الأرض يتحرك. Ada gempa. أعيد. عندنا زلزال الآن يا شيخ. الأرض يتحرك. لا أسمعك جيدا. عندنا زلزال الأرض يتحرك. اللهم الطف بنا وبكم، اللهم الطف بكم، أسأل الله أن يلطف بكم، أسأل الله أن يلطف بكم، أسأل الله أن يلطف بكم. خلاص الحمد لله. أسأل الله أن يلطف بكم، أسأل الله اللطف بنا وبكم، اللهم الطف بنا وبهم. آمين آمين آمين. اللهم آمنهم في بلادهم يا رب العالمين. آمين. واحفظهم من كل نعم سوء. يا شيخ. نعم. تفضل يا شيخ، تفضل أن تكرر عفوا، لا أسمع جيدا. قلنا أن يوم الاثنين ل21 ليلة خلت من رمضان يوافق يوم 10 أغسطس سنة 610 ميلادية، ويوم الاثنين هذا في رمضان من هذه السنة سنة 610 يوافق يوم السابع ويوم الرابع عشر ويوم 21 والثامن والعشرين. والروايات الصحيحة تؤكد على أن ليلة القدر لا تقع إلا في وتر من ليالي العشر الأواخر من رمضان، وبهذا يستقيم الترجيح. Maka kemudian hadirin rahimakumullah, berdasarkan tahun turunnya Al-Quran, kemudian kita mengetahui disebutkan hari Senin, sementara hari Senin di penanggalan tersebut ada tanggal 7, 14, 11, dan 18, dan kemudian dari situ kita mengambil ketentuan bahwa turunnya Al-Quran di hari yang witr, di hari yang ganjil. Maka satu-satunya kemungkinan Al-Quran turun yaitu sesuai dengan hari Senin dan tanggal yang ganjil, kemudian di tahun tersebut di bulan Ramadan, maka kita mendapatkan satu-satunya kemungkinan adalah tanggal 11 bulan Ramadan di tahun tersebut. الدليل على هذا قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. Dalilnya bahwa Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa Al-Quran diturunkan di malam kemuliaan. والسنة الصحيحة تثبت أن ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. Dan berkaitan tentang sunnah untuk mencari Lailatul Qadr adalah berkaitan tentang hari-hari witir di Ashru Awakhir, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Nah. Nah, ya Syekh, mungkin naktafi bihadal liqa' al-an, yani lianna al-waqt yani qad intaha, wa syukran jazilan ya Syekh bi hudurikum. وإن شاء الله لو سمحت يا شيخ أن ترسل مثلا لي أو ممكن على طريقة الشيخ نصر الدين نريد ماذا رقم هاتف الشيخ منك يا شيخ حتى نواصل هذا التكلم ومثل ذلك. رقم الهاتف؟ نعم.
إن شاء Oke, الله سيكون. bitoriqati al-Syekh Nasruddin mungkin, ya Syekh. شيخنا الشيخ ناصر بإذن الله سأخبره وسيعطيه لكم بإذن الله. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Hadirin rahimakumullah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga berkah. Mohon maaf karena waktu juga masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Akan tetapi waktu kita juga terbatas. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berkahi dan jamin kemuliaan di dunia dan akhirat dengan mendekatnya kita kepada Al-Qur'an. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Ya Syekh, syukran jazilan. حفظكم الله بارك وأسعدكم الله. والشكر لله وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa لا anta, إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.